for miles. I can see your face within the miles that lie between us. Away with the sea, the sea that lies between you and me. The tears they float away with the sea. It's in mirror, it's in my eyes, within the miles that lie between us, within the miles that lie between us. Away with
à votre disposition. Cette invitation sur la démonstration de sécurité au nom de l'équipage. Je vous souhaite un excellent vol. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Sarah. I'm representing Science and Security. On behalf of the captain, Mr. Vincent, we would like to welcome you on board this flight 727 Channel that comes across respecting flight time to Paris, 2 hours and 25 minutes. I would like to remind you that it's a non-smoking flight and that use electric cigarettes not effective on board. Mobile phones will be switched off from this moment on. May we have your attention for your safety instructions. Should you have any questions to having seen your safety instructions, please have any incident. On behalf of the entire crew, we wish you a good flight. Mesdames et messieurs, nous vous demandons quelques instants d'attention afin de suivre les démonstrations de sécurité. Ladies and gentlemen, may we have your attention towards your safety instructions. Les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent de la façon suivante. The cabin crew now show you how to fasten the seatbelt, tighten it, and unfasten it. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Dans ces cas de scellé sur un masque, appliquez-le sur le visage comme cela vous est montré. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Would you please take the two seats back in the table in front of you, or in the correct position, and your seatbelt securely fastened on behalf of the entire crew. Wish you a pleasant flight. Ça va, mais je peux continuer à lire. C'est bon, pas de vomissement. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse et durant tout le vol lorsque vous êtes assis. Nous vous prions également de prendre garde à la chute éventuelle d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Les toilettes sont situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Elles sont toutes équipées de détecteurs de fumée. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur massif. Ladies and gentlemen, you are requested to observe the fasten seatbelts and no smoking signs. For your own comfort and safety, we advise you to keep your seatbelts fastened during the flight. Please be careful when opening several luggage compartments, as one luggage could have moved and could fall out. The lavatory is situated at the front of the rear of the cabin. Yeah.
C'est